ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي اختارنا ضيوفا عنده في بيت من بيوته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita menjadi tamu di Baitullah, salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa mursyidina wa muallimina wa hadina Muhammad. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada penghulu kita, pemberi petunjuk kepada kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Wa nahnu fi hadhihi al-lailah bi suhbati al-qurun Muhammad Nur, nas'al Allah an yaj'ala hadhihi al-lailah mali'atan bin-nur. Amin. Kita malam hari ini berkumpul bersama-sama menghadiri pengajian Guru Muhammad Nur. Mudah-mudahan malam hari ini karena kita hadir di pengajian Guru Muhammad Nur, yang mana Nur itu merupakan cahaya, mudah-mudahan hati-hati kita semuanya dipenuhi oleh cahaya oleh Allah. أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى يكون سببا لهداية الأمة. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut untuk dibaca, yang mana dengan kita membaca Al-Qur'an menyebabkan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu kalimatin fil Qur'an iqra'. Dan awal kalimat yang Allah Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran yaitu adalah Iqra, yang artinya bacalah. Laysat izra, bukan izra, artinya bercocok tanamlah. Laysat kul ta'aman, bukan juga kul makanlah. Laysat nam litartah, apalagi nam guringlah, tidurlah. Laisat ankihil inath, bukanlah ayo kawin. Itu yang diperintahkan Allah Ta'ala pertama kali di dalam Al-Quran. Hadhihi isyaratun min Allah yahmiyatil ilm. Ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ilmu itu sangatlah penting. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Antum fi syahr Rajab tahtafiluna bi kurusikum wa, kalian setiap bulan Rajab selalu memperingati haul dari Abah Guru Sekumpul. Aduh, Abah Guru Sekumpul. Siapa Abah Guru Sekumpul ini? Karena rajulan ya'kulu wa yashrab. Beliau adalah orang yang sama dengan kita, setiap harinya makan dan minum. Wa yanamu wa yankih, juga tidur dan menikah. Hal min ajli hadha tahtafiluna bih? Apakah karena ini kita merayakan dan memperingati haulnya? Salah. Tentu saja bukan. Tahtafiluna bihi li'annahu 'alimun wa waliyyun salih. Kita memperingati haulnya karena beliau adalah seorang ulama,
seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. من منكم يريد أن يكون ابنه عالما ووليا؟ Siapa di antara kalian yang ingin anaknya menjadi orang yang alim? أرسله لكي يتعلم. Maka kirimkan anak kita ke pondok-pondok pesantren supaya dia belajar ilmu agama. guru Muhammad Nur يفتح هذا المعهد ليعلم أولادكم وبناتكم. Guru Muhammad Nur membuka pondok pesantren ini supaya pian-pian mengirim anak pian belajar ilmu agama di pondok ini. لا بد من أن نتعاون جميعا. Maka kita harus saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. هذا بالعلم. Beliau Guru Muhammad Nur dengan ilmunya membantu agama ini. والمزارع يعطيه الأرز. Sedangkan para petani memberikan benih mereka, hasil panen mereka untuk pondok ini agar santri-santrinya dapat makan. والصياد يعطيه إيقان. Para nelayan memberi lawan Guru Muhammad Nur harusnya iwak. والغني يعطيه تويت. Orang sugih memberi sidin duit. سيصبح هذا المعهد ناجعا. Maka pesantren ini dengan tolong-menolong tadi akan berkembang dan sukses. وسيصبح ولدك وبنتك عالما. Maka anak-anak dia nantinya akan menjadi anak yang alim. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. Allah Ta'ala berfirman, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam ketakwaan. أنتم أيها الأولاد تريدوا أن تتعلموا؟ Para santri ingin belajar apa tidak di pondok ini? أين الدفتر والقلم؟ Namun hendak belajar, mana bukunya, mana pulpennya, catat pengajian. لماذا لم تحفظ درسك للأمس؟ Kenapa tidak dihafalkan apa yang didengarkan malam ini? لماذا نسيت الدرس قبل 3 أيام؟ Kenapa bisa lupa pelajaran yang telah lalu 3 hari yang lalu? لماذا تنام أثناء الدرس؟ Kenapa guring di tengah-tengah pelajaran? هذه مشكلات كبيرة. Ini adalah permasalahan yang besar. لا بد أن يتعاون الناس لكي نحل هذه المشكلات. Seluruh masyarakat harus saling tolong-menolong, saling bantu-membantu untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan ini. الإسراء والمعراج حدث عظيم لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Perjalanan Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang begitu besar bagi Nabi besar Muhammad SAW. من يحب رسول الله لا بد أن يتعلم سيرته الصحيحة. Siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah SAW, hendaklah dia mempelajari sejarah yang benar. من يحب رسول الله يطبق سنته كاملة. Siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah SAW, hendaklah ia mengamalkan sunnah-sunnahnya di setiap sendi-sendi kehidupan. من يحب الصالحين لا بد أن يكون مثلهم في الصلاح والعبادة والطاعة. Siapa yang cinta kepada orang saleh, maka ia meniru amalan-amalan mereka di dalam sholat mereka, di dalam ketaatan-ketaatan mereka. من كان سارقا هذا لا يحب الصالحين. Orang yang mencuri pasti ia tidak cinta dengan orang saleh. من كان كاذبا لا يحب الصادقين. Orang yang sering berdusta itu juga tidak cinta kepada orang saleh. من كان كسولا لا يعمل هذا لا يحب الصادقين. Begitu pula orang yang malas tidak mau bekerja, maka itu juga
juga tidak cinta kepada orang soleh. من يجعل زوجته تنفق على البيت وهو ينام في البيت أو يجلس مع روكو سجا هذا خربان ليس صالحا. Apabila ada laki yang menjadikan istrinya mencari duit, gasan di rumah, sedangkan lakinya malas-malasan di rumah, berokok aja, nah, ada begawi-gawi, nah maka itu juga tidak cinta dengan orang soleh, dan ini salah satu yang tidak pantas sama sekali. الرجال قوامون على النساء. Kenapa? بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. لأن الرجل هو الذي ينفق على البيت. لا تجعل زوجتك المسكينة تعمل وأنت تنام في البيت. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa para lelaki itu adalah qawamun 'alan nisa. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pemimpin bagi para wanita. Kenapa? Karena laki-laki itu hakikatnya adalah yang memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Maka jangan sampai istri yang mencari, laki maumut aja di rumah. لهذا إذا كانت المرأة هي التي تنفق على البيت الرجل يخاف من المرأة. Apabila perempuan yang mencari nafkah, maka nantinya perempuanlah yang berkuasa atas laki-laki, maka muncullah para laki-laki yang takut terhadap istri. لهذا satu istri saja. Oleh karena itu wanginya seikung aja berisi bini. Dua istri. Urus kumpul karena rajulan syuja'an. Apa urus kumpul? Seorang laki-laki yang pemberani. 4 istri. Istri 4 istri. Antum berapa? Satu saja. Ini kasihan. لابد من العلم لابد من العلم والعمل. Maka kita sebagai umat muslim itu harus berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah tinggalkan untuk kalian petunjuk yang terang, malamnya seperti siang, tidak ada yang berpaling darinya setelahku, melainkan ia akan binasa. ترك لنا القرآن الكريم لكي نتدبر معانيه ونفهمه. Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita kitab suci Al-Quran Al-Karim, yang mana ayat-ayat tersebut kita dianjurkan untuk membacanya dan memahami isi kandungannya. بدأ القارئ يقرأ سبحان الذي أسرى ماذا فهمت؟ Ketika kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti yang di bulan Rajab ini sering kita dengar, Subhanalladzi yasra bi'abdihi ila akhir ayat. Apa makna daripada ayat yang sering kita dengar ini? هل تعرفون لماذا أسري برسول الله؟ Akulah pian kenapa Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah. قال تعالى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Kenapa? لنريه من آياتنا. تدبر القرآن، افهم ما معنى القرآن حتى تتغير حياتك. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Maha Suci Zat yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang sekitarnya diberkahi oleh Allah. Kenapa? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Maka kita harus pahami dengan betul, hayati isi kandungan Al-Quran agar hal tersebut menjadi kebaikan untuk diri kita. موجود بالإنترنت وبالمساجد تفسير القرآن وشرح معاني القرآن بلغة الملايين. Banyak di internet, Google atau di masjid-masjid, di perpustakaan tafsir Al-Quran yang berbahasa Melayu. كم ساعة تقرأ القرآن وأنت تتدبر المعنى؟ Berapa jam kalian membaca Al-Quran dan menghayati serta memahami isi kandungannya? لا بد كل يوم أن تقرأ ساعة واحدة أقل شيء حتى تعرف معنى كلام ربك. Maka hendaklah kalian membaca makna, arti daripada ayat-ayat suci Al-Quran minimal 1 jam setiap harinya. إذا أنت لا تعرف المعنى إذا أنت لا تتلذذ بالقرآن. Apabila kita tidak tahu makna daripada ayat-ayat suci Al-Quran, maka tatkala membacanya kita tidak akan menikmatinya. لو قيل لهذا الولد أنت المسؤول عن مصانع الجنة، سيجعل مصانع الجنة كلها تعمل شوكولاتة وألعاب. Seandainya kekanakan disuruh membuat perusahaan, maka yang diolahnya adalah perusahaan-perusahaan yang diketujuinya, seperti perusahaan coklat, perusahaan minuman-minuman manis, dan lain sebagainya. لأنه لا يعرف معنى النساء والشهوة. Karena ia tidak tahu tentang perempuan maupun syahwat. لكن إذا كان الذي يصنع في الجنة رجلا كبيرا سيصنع نساء جميلات cantik. Tapi kalau ia tahu tentang perempuan, maka yang dikejarnya adalah perempuan yang cantik tentunya. لابد إذن من خطة لكي نصل إلى الجنة. Maka kita harus membuat strategi cara untuk masuk ke dalam surga. إذا أراد أحدكم أن يتزوج لابد من خطة، يجمع فلوس، يدفع مهر، يبني بيت لكي يصل إلى الزوجة. Sama seperti kita hendak kawin, maka perlu menyiapkan duit dulu, kesan mahar, mencari biniannya yang kita hendaki. Maka itu juga hendak masuk surga harus punya persiapan. الجنة لها عمل، قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه. Untuk masuk ke dalam surga kita harus punya amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, siapa yang beramal soleh maka amal soleh tersebut untuk dirinya. الله سبحانه وتعالى ترك هذا الكون وترك فيه شيئين، كتاب الله وأهل البيت، وقال من تمسك بهما لن يضل بعدي أبدا.
Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini, meninggalkan dua hal yang jika umat Islam berpegang dengan dua hal ini maka mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah Ahlul Baitnya Rasulullah. هل تعرفون من هم أهل البيت؟ Tahu nabian Ahlul Bait itu siapa? فاطمة الزهراء، Pertama Fatimah Zahra, علي بن أبي طالب، yang kedua Ali bin Abi Thalib, حسن وحسين، yang ketiga keempat Hasan, والرسول الخامس. dan Rasulullah yang kelima. ماذا تعرف عن هؤلاء؟ Apa yang kalian tahu tentang mereka? السيدة فاطمة الزهراء أعظم امرأة في الدنيا. Sayyidah Fatimah Zahra adalah perempuan paling agung di muka bumi. هل أنت مسلم حقا؟ Dia ini bujur-bujur muslim kan? ماذا تعرف عن الزهراء؟ Apa yang dia tahu tentang Sayyidatuna Fatimah Zahra? ما كنيتها؟ Apa kunyahnya, ما كنيتها؟ gelarnya? الناس تريد مكان. Orang-orang saat ini nak makan aja udah habis. ينتظر متى الطعام؟ Jam berapa nih untuk acara supaya makanan? لا ينتظر علما. Tidak menunggu ilmu. هكذا قيمة الإنسان الميت وليس الحي. Itulah nilai bagi seorang manusia yang mana ia tidak ingin berkembang. كنية السيدة فاطمة الزهراء أم أبيها. Sayyidatuna Fatimah Zahra bergelar Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. كم كان عمرها عندما تزوجت؟ Berapa umur Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika menikah? berapa؟ kasihan. لا يعرفون شيئا. Ada tak pula كم عمرك؟ kecil. 12, 13, 16 saja كلكم عمركم 12 و13. Berapa umur Sayyidatuna Fatimah Zahra? 13 kah? 12? Nah, 12 kah? 16 kah? Umur Pian berapa ketika kawin? 15 kah? 16 kah? Ayo. اللهم صل على سيدنا محمد. السيدة فاطمة الزهراء تزوجت وعمرها 15 عاما. Sayyidatuna Fatimah Zahra menikah ketika berumur 15 كان عندها 5 من الأولاد، حسن وحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم. Beliau memiliki 5 orang anak, Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Ummu Kulthum. كان رسول الله يقول من أبغض فاطمة فقد أبغضني، من أحبها فقد أحبني. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang membenci Fatimah maka ia membenciku. Siapa yang menyayangi Fatimah, mencintai Fatimah, maka ia juga mencintaiku. أنتم تحبون فاطمة الزهراء؟ Pian cinta lawan Fatimah Zahra. الذي يحب شخصا يعرف معلومات عنه. Siapa yang cinta kepada seseorang pasti tahu tentang seseorang tersebut. متى حول الزهراء عندكم؟ Kapan haul Sayyidatuna Fatimah Zahra? أنتم تحبون رسلكم ولا تحبون الزهراء؟ Pian nih cinta berguru sekumpul tapi kada cinta Fatimah Zahra sahabat. متى حول الزهراء؟ ما في. Kapan haul Sayyidatuna Fatimah Zahra? لأن أهل البدعة قالوا لكم إن ذكرت فاطمة فأنت شيعي، تخاف من الوهابي. Karena buat pian mungkin takut apabila mengenal Sayyidatuna Fatimah Zahra nantinya dituduh Syiah.
موجود حول لأبي وأمي وابن فلان وحبيب فلان كثير في إندونيسيا أكثر من 1000 حول، لكن ممنوع حول الزهراء أو حول علي بن أبي طالب أو حول علي زين العابدين. هذا لأننا نخاف من الوهابية، أهل البدعة لا يجوز أن نخاف منهم أبدا. Di Indonesia ini haul banyak sekali, bahkan setiap harinya hampir ada haul terus. Bisa lebih 1000 haul di Indonesia ini. Tetapi jarang sekali yang menghauli Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Ali Zainal Abidin. Kenapa? Karena kita ditakut-takuti oleh kelompok Wahabi, disambat-sambati Syiah. Seharusnya kita jangan takut dengan ahlul bidah. أنتم لا تعرفون متى ماتت فاطمة الزهراء. Kalian bahkan tidak tahu kapan wafatnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. وكيف كانت حياتها، Bagaimana kehidupan beliau, ومن كان يحبها ومن كان يبغضها. siapa yang cinta dan benci kepada beliau. ما السبب؟ Apa sebabnya? الجهل، Karena kebodohan, عدم القراءة. karena tidak banyak membaca. تكررون حضرة بسودان وبردة ومولد فقط. Kalian hanya mengulang-ulang Hadrat Basaudan, Maulid, بردة، Burda. هذا لا ينفع فقط. Itu saja tidak cukup. المرء مع من أحب يوم القيامة. Seseorang nantinya pada hari kiamat bersama orang yang dicintainya. تحبون قرص كبر؟ Cintakah lawan Abu Gurus Kubul? كان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله 10,000 مرة. Beliau semasa hidupnya mengamalkan zikir la ilaha illallah 1000 kali. أنتم Biar berzikir berapa setiap harinya? لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Tiga kali aja sudah. لا إله. الشيطان سيطر على قلوبنا. Namun seperti itu maka syaitan telah menguasai hati kita. Game 3 jam tidak masalah. Main HP, main game 3 jam no problem, ada masalah. وحدث مع perempuan haram. Wow, 4 jam tidak masalah. Atau berchattingan dengan perempuan yang bukan mahramnya berjam-jam, tahan. أين دينك يا رجل؟ Bagaimana agamamu wahai laki-laki? أين عقلك يا رجل؟ Mana akalmu wahai laki-laki? أين قلبك يا رجل؟ Mana hatimu wahai laki-laki? هذا فعل أهل النار. Itu adalah perbuatan penduduk neraka. كيف تنظر إلى المرأة الحرام؟ Bagaimana mungkin engkau melihat perempuan yang haram bagimu? وتقول يا الله أريد رؤية رسول الله. كذاب. Lalu engkau berdoa kepada Allah, ya Allah, ulun hendak bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dusta aja, namun masih berbuat maksiat. لا تريد أن ترى رسول الله يملأ عينك بالقرآن والذكر والتسبيح. Namun yang hendak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka penuhilah matamu dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berselawat. Alhamdulillah, ma'haduna fi Tarim Darul Hadith. Alhamdulillah, pesantren kami di Tarim itu pesantren Darul Hadith. Darul Hadith yaqumu ala 3 arkan. Darul Hadith itu berdiri dengan 3 pokok penting. الركن الأول علم مصحوب بأخلاق. Yang pertama adalah ilmu yang didasari dengan akhlak. الركن الثاني عبادة وأوراد نهايتها أن الطالب ولي صالح عبد صالح. Yang kedua adalah amal dan wirid, yang mana tujuannya adalah seorang santri menjadi santri yang
saleh. الطالب في رمضان كل يوم يقرأ 10 أجزاء من القرآن، 10 ختمات في رمضان. Santri di bulan Ramadan setiap harinya membaca 10 juz daripada Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan 10 kali khatam Quran. ليس نائما فقط، Ada guring aja bulan puasa. لابد من أن نجبر أولادنا على القراءة والتلاوة والعبادة وترك النوم. Maka hendaklah kita memaksa anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Jangan guring aja. أي طالب ينام أثناء الدرس؟ Ada santri yang guring waktu pelajaran simbur aja. لابد استيقظ. الركن الثالث لابد من تفكير لماذا خلقني الله ومن يعيش في هذه الأرض اليوم. Dan juga yang ketiga di pondok pesantren kami, yaitu kami tanamkan agar santri-santri kami berpikir kenapa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. موجود علمانية، ليبرالية، وهابية، شيعية، صوفية. من أنت وما دليلك من الكتاب والسنة؟ Banyak dari kalangan-kalangan liberal, Wahabi, dan kelompok-kelompok lainnya yang nantinya akan datang kepada kita dan bertanya, kamu itu hidup di dunia ini untuk apa? Apa dalilnya? نحن لا نشترط سنا معينا للطالب. Kami tidak mensyaratkan umur tertentu untuk santri-santri kami. نشترط رغبة في العلم. Syaratnya adalah punya keinginan kuat untuk menuntut ilmu. إن كان الطالب لا يعرف اللغة العربية 6 أشهر يتعلم. Apabila belum bisa bahasa Arab, maka 6 bulan kami khususkan untuk mengajari mereka belajar bahasa Arab. بعدها الدراسة 2 tahun saja. Setelahnya 2 tahun saja program ilmu hadis. الحمد لله من فضل الله عز وجل أنا أخذت أسانيد علم الحديث من علماء حضرموت من الحبايب ومن غيرهم. Alhamdulillah, dengan karunia Allah aku telah mengambil sanad-sanad hadis dari ulama-ulama Hadramaut, baik itu dari kalangan habaib ataupun masyayikh. ثم ذهبنا إلى مفتي صنعاء، مفتي حديدة، مفتي تعيز، مفتي البيضاء. Kemudian kami juga mengambil dari kota Son'a, dari kota Taiz, Hudaidah, dan kota-kota lainnya. ثم رحلنا وأخذنا أسانيد مكة، سيد محمد علوي المالكي. Kemudian kami juga mengambil sanad-sanad dari kota Mekah. ثم أسانيد المدينة مع الحبيب زين بن إبراهيم الصمت. Kemudian juga dari kota Madinah kami ambil sanad dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. ثم أسانيد مصر مع المحدث محمود سعيد مفتوح. Begitu pula kami mengambil sanad dari kota Mesir, yaitu dari Syekh Mahmud Said Mamtu. ثم العراق مع أسانيد المسند أكرم عبد الوهاب. Kemudian juga di Irak kami mengambil daripada Syekh Akram Abdul Wahab. ثم أسانيد لبنان مع المسند إبراهيم عبد الله الهرري. Kemudian juga kami mengambil kepada musnid Syekh Ibrahim Al-Harari dari Lebanon. ثم أسانيد سوريا وشيوخنا لا عد لهم ولا حصر. Begitu pula kepada guru-guru dari Syria, kami mengambil sanad dari mereka. ثم أسانيد شيوخنا في الأردن مع المحدث حسن السقاف. Begitu pula kami mengambil sanad dari guru-guru kami yang ada di Yordania, di antaranya kepada Al-Habib Hasan Al-Saqaf. كل هذه الأسانيد نعطيها لولدك أو بنتك خلال 2 من العلم.
Semua sanad itu dengan keilmuannya akan kami berikan apabila telah selesai daripada pondok pesantren kami. حتى لو كان الطالب عمره 25 سنة أهلا وسهلا. Bahkan apabila santri tersebut berumur 25 tahun, ممكن guru محمد نور يرسل بعض الأساتذة يعود هنا مدرسا لعلم الحديث. mungkin nantinya Guru Muhammad Nur mengirim guru-guru di pondok pesantren ini untuk memperdalam ilmu hadis. أنتم تعاونوا معهم في إرسال الأساتذة. Kawan biar saling tolong menolong nantinya ketika apabila dia mengirimkan guru-guru dari sini. إذا كان بحاجة إلى الأساتذة يمكن أن يدرس عندنا سنة واحدة. Apabila perlu dengan guru tersebut 1 tahun pun cukup. المهم أن يغير تفكيره ويعرف أين أدلة منهج أهل السنة والجماعة. Yang penting adalah dia punya pemikiran yang betul dan benar supaya punya dalil-dalil untuk mengkonter mereka yang menyerang Ahlussunnah wal Jamaah. عندما كنت في الأردن ذهبت إلى الشيخ الألباني ليناقشه فر من أمامي لا يحسن العلم. Ketika kami berada di Yordania, kami pernah mendatangi Syekh Albani, guru besarnya Wahabi. Tapi ketika kami datangi, Syekh tersebut lari menjauh, tidak berani. Alhamdulillah, ألفت كتابا لدحض شبه الوهابية اسمه دينك في خطر يمكن أن تشتريه الآن من جرمية. Alhamdulillah, kami telah membuat kitab untuk menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum Wahabi, yang mana kitab tersebut bisa kalian dapatkan di Gramedia. لابد أن ننفض الغبار عن ملابسنا وثيابنا لنتعلم. Hendaklah kita membuang kotoran-kotoran yang ada di pakaian kita dengan belajar. يكفي من الكسل والنوم. Cukup sudah malas-malasannya, cukup sudah tidurnya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه البلدة مليئة بالعلماء والعلماء والأولياء والصالحين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenuhikan kota ini dengan para ulama dan orang-orang saleh. وأن يبارك في معهد guru محمد نور وأن يجعله معهدا مشهودا في الأرض وفي السماء. Dan mudah-mudahan pondok pesantren Guru Muhammad Nur ini menjadi saksi yang baik itu dari penduduk bumi maupun penduduk langit. وأن يبارك في جميع زوجاتنا وأولادنا وبناتنا. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi istri-istri dan anak-anak kita. وأن يبارك في معهد دار الحديث. Dan Allah memberkahi pesantren Darul Hadith. وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita dan kalian semua penduduk surga. لا يكفي أن تقول آمين. Kada cukup amin aja. لا بد من عمل بأهل الجنة. Tetapi harus menggawi amalan-amalan penduduk surga. أنا أريد أنا. Aku tidak bisi anak misalnya. يا الله أريد أنا. Cukuplah aku berdoa, ya Allah, ulah bisi anak, wahid keluar anak. مستحيل. لابد كوين استري وجب أنا. Tapi kawin dulu, lalu lawan bini. إذا تريد أن تكون من أهل الجنة أين صلاتك؟ أين ذكرك؟ أين تسبيحك؟ أين صدقتك؟ أين سهرك؟ أين تهجدك؟ هذا كله ستكون في الجنة بعد هذا. Namun yang hendak masuk surga, maka mana sembahyang pian, mana puasa pian, mana zakat pian, mana qiyamul lail pian, mana ibadah pian, mana zikir pian, mana salawat pian. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم
sifat ahli jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai sifat-sifat penghuni surga. Mereka penghuni surga, mereka itu sangat sedikit tidur di malam hari. Dan mereka bergadang di malam hari beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada harta-harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta dan bagi orang-orang yang mereka memerlukan. Kumpul di masjid subuh wa antum Tidur terus kumpul sembahyang subuh di masjid, di mushola sidin, kemudian guring. kumpul ila jannah wal na'im ila nar. Berkumpul masuk surga, tetapi yang guring masuk neraka. أريد جنة يا الله، أريد جنة، لابد من عمل أهل الجنة. Ya Allah, hendak surga, maka harus menggali amalan penduduk surga. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بعمل أهل الجنة. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kita untuk mengamalkan amalan penduduk. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجمعنا على الخير واجعلنا من أهل الخير وبارك لنا في أقوالنا وفي أفعالنا وفي نياتنا وفي آمالنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأموات هذه البلدة أجمعين واجمعنا على موائد الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر الفاتحة. نمبر أستاذ Rasulullah من أجل معهد دار الحديث yang ingin mendaftarkan anaknya di pesantren Darul Hadis, silakan catat nomor telepon kami 0813 30 45 45 61 0813 30 45 45 61 0813 30 45 45 61. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.